जी मसीहा के कुदरत भरे नाम में आप सबको सलाम। मैं तस्वुर सैमुअल एक बार फिर आपको विजन बैप्टिस्ट में खुश आमदीद कहता हूँ। जी आई एम कहता हूँ। आई वेलकम यू ऑल हियर एंड ऑनलाइन एज वेल। और हम रब के कलाम में से सारे मिलकर सीखने वाले बनेंगे। हवाला नोट फरमाइए। हवाला बड़ा खूबसूरत है। यूहन्ना की इंजील बाब नंबर 13 निकाल लीजिए और उसकी आयत नंबर 1 से 7 जो है वो तलावत की जाएगी। लेट मी रिपीट द reference in English as well. Gospel of John chapter 13 verses from 1 to 7. And as it is our usual custom that we do the reading in two languages, Urdu and Punjabi. तो उर्दू में पढ़ने के लिए मैं भाई सैमसन से पास करूँगा, सामने तशरीफ लाएं और इस हवाला को हमारे लिए पढ़ें। यूहन्ना की इंजील बाब नंबर 13 आयत नंबर 1 से 7। जी मसीह में आप सबको बहुत बहुत सलाम। खुदा के कलाम में से यूहन्ना इंजील व मुताबिक मुकद्दस यूहन्ना 13वां बाब और पहली 7 आयत लिखा है। ईद फसह से पहले जब यीशु ने जान लिया कि वो वक्त आ पहुंचा कि दुनिया से रुखसत होकर बाप के पास जाऊं, तो अपने उन लोगों को जो दुनिया में थे जैसी मोहब्बत रखता था आखिर तक मोहब्बत रखता रहा। और जब इब्लीस शमौन के बेटे यहूदा इस्करियोती के दिल में डाल चुका था कि उसे पकड़वाए, तो शाम का खाना खाते वक्त यीशु ने ये जानकर कि बाप ने सब चीजें मेरे हाथ में कर दी हैं और मैं खुदा के पास से आया और खुदा ही के पास जाता हूं, दस्तरखान से उठकर कपड़े उतारे और रुमाल लेकर अपनी कमर में बांधा। उसके बाद बर्तन में पानी डालकर शागिर्दों के पांव धोने और जो रुमाल कमर में बंधा था उससे पहुंचने शुरू किए। फिर वो शमौन पतरस तक पहुंचा। उसने उससे कहा, ऐ खुदावंद, क्या तू मेरे पांव धोता है? यीशु ने जवाब में उससे कहा, जो मैं करता हूं अब तू नहीं जानता, मगर बाद में समझेगा। खुदा के कलाम के पढ़े और सुने जाने पर और अभी इसी हवाला को पढ़ने के लिए पंजाबी में पढ़ने के लिए छोटी बहनी मैं कुलदीप से दरखास्त करूँगा, सामने आ जाए और इस हवाला को पंजाबी में पढ़ने की बरकत। फसह के त्योहार तो पहला यीशु ने ये जान के कि मेरी घड़ी आ पहुंची है, जां मैं इस जगत नूं छड्ड के पिता कोल जावां, अपने निज लोकां नाल जेड़े जगत विच सन प्यार करके उन्हां नूं अंत तोड़ी प्यार करदा रहा। अते खाण दे वेले जद शैतान शमौन दे पुत्र यहूदा इस्करियोती दे दिल विच ਇਹ ਪਾ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਜੋ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਫੜਵਾ ਦੇਵੇ, ਤਦ ਯਿਸੂ ਇਹ ਜਾਣ ਕੇ ਕਿ ਪਿਤਾ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਸੌਂਪਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਆਇਆ ਹਾਂ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ, ਖਾਣੇ ਤੋਂ ਉੱਠਿਆ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਵਸਤਰ ਲਾ ਛੱਡੇ ਅਤੇ ਪਰਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣਾ ਲੱਕ ਬੰਨਿਆ। ਫਿਰ ਬਾਟੀ ਵਿੱਚ ਜਲ ਪਾ ਕੇ ਉਹ ਚੇਲਿਆਂ ਦੇ ਪੈਰ ਧੋਣ ਅਤੇ ਉਸ ਪਰਨੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਬੰਧਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪੂੰਝਣ ਲੱਗਾ। ਸੋ ਉਹ ਸ਼ਮੌਨ ਪਤਰਸ ਕੋਲ ਆਇਆ। ਉਸਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਪੈਰ ਧੋਂਦਾ ਹੈ? ਯਿਸੂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਸੋ ਤੂੰ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਸਮਝੇਗਾ। वचन दे पढ़े और सुने जानते सब में बरकत मिले। आमीन आमीन। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू। जी किसी को टॉपिक याद है? टॉपिक क्या है ये हमारा? अब नहीं मगर बाद में। ये मैंने अपने तरफ से खुद से नहीं बनाया है टॉपिक, या इसको थोड़ा सा मिस्टीरियस सा बनाया है। ये कलाम की एक आयत के चंद अल्फाज जो मैंने आपके सामने टॉपिक के तौर पर लगाए थे। अब नहीं मगर बाद में, खून नहीं बात चुप। या भी मैं इसको ऐसे कहूं, not now but afterwards. That is the topic today.
انسان جو ہے, جتنے بھی انسان دنیا میں ہیں, ہمیں کچھ فکریں, کچھ سینٹنسز, کچھ باتیں کبھی بھی سننی اچھی نہیں لگتی ہے نا. میں 2-4 مثالیں دیتا ہوں. ہمیں نو اچھا نہیں لگتا. اگر میں کسی سے کہوں کہ جی مجھے چاکلیٹ دے دو, اور آگے سے جواب آئے نو آئی ڈونٹ لائک اٹ. اگر میں کسی چیز کی خواہش کروں اور مجھے جواب ملے ابھی نہیں, اچھا لگتا ہے نا. اور بچپن میں ماں باپ کو بہت کہتے ہیں ابو جی یا اماں جی یا ماما ڈیڈ مجھے یہ چاہیے, تو ابا جی کیا کہتے ہیں, وہ ہجے نہیں, ٹھہر کے. کسی کے نا بھائی کو نہیں ٹھہر کے پتہ نہیں کہ دوانی ہے, ہمیں اچھا نہیں, we don't like, not now but afterwards. Thank you guys. Not now but afterwards. یہ ہمیں سننا کبھی بھی اچھا نہیں. ہم بڑے بے صبرے واقع, انسان جو ہے نا وہ بڑے بے صبرے واقع. وہ کہتے ہیں میں جو منگا مینو فوری مل جائے. ہم کئی دفعہ کوشش کرتے ہیں اپنے بچوں کو کچھ چیز مانگتے ہیں, ذرا انہیں تھوڑا دیر ویٹ کرائیے. کچھ لوگ زیادہ کراتے ہیں, ہم کوشش کرتے ہیں ان کو تھوڑا لیٹ them know the value of a thing, پھر بھی مل جائے. لیکن باہر سے بائی نیچر ہمیں اچھا نہیں لگتا کہ کوئی بھی جو ہماری خواہش ہے اس کے جواب میں ہمیں سننے کو ملے یا سننا پڑے ہرے نہیں ٹھہر کے. لیکن یہاں پر خدا مسیح کی زبان مبارکہ سے یہ الفاظ نکلے. میں آپ کے لیے پڑھتا ہوں, آیت پڑھ کے واضح آپ کو بتاتا ہوں. یسوع مسیح نے کہا ابھی نہیں, اور بعد میں. کئی دفعہ ہم کچھ چیز کے بارے میں جاننا چاہتے تھے, فوری پتہ لگ جائے, اگلا کہتا ہے ہجے نہیں, بعد میں. ہم چیز مانگتے ہیں, دینے والا کہتے ہیں ہجے نہیں, اور ہم کیا کہتے ہیں تھوڑا بعد پتہ نہیں کدوں آنا ہے, ہجے نہیں, پھر صحیح پتہ نہیں کدوں آنی ہے. ہم بے صبر, انسان کی نیچر, ہم بے صبر ہیں. ہم ہر چیز, لیکن کلام جو ہے ہم ہر چیز فوری مانگتے ہیں, لیکن کلام جو ہے وہ ہمیں سکھاتا ہے کہ صبر کرنا اچھا ہے. وقت کی قلت کے باعث میں نے ایک اور حوالہ نہیں پڑھا, لیکن میں آپ کے سامنے بڑھ دوں کہ صبر جو ہے وہ ہمارے اندر امید پیدا کرتا ہے. صبر بڑی زبردست چیز ہے. یہاں پر بھی پطرس فوری پوچھنا چاہتے ہیں مسیح سے, اور مسیح نے سے کہا, اس نے پوچھا کہ خداوند جی کیوں مجھے ذرا غلطی سمجھاؤ. اور یسوع مسیح سے کیا کہتے ہیں, میں آپ کے لیے حوالہ پڑھوں. جب وہ برتن دھونے لگے اور سب کچھ کرنے لگے تو اس نے کہا جی نہیں جی آپ یہ میرے ساتھ نہیں کر سکتے, آپ میرے پاؤں نہیں دھوئیں گے. خداوند جی کیوں؟ Listen to me carefully. The question is why do you do that to me? And this is the question I think which is asked by most of us to God. Why? اب جواب سنیے, جواب مل گئے کہ جواب کوئی نہیں. جواب, سوال کا جواب کیا ہے؟ ہجے نہیں, بعد, اب نہیں, بعد میں. میں آپ کو کلام میں سے کچھ باتیں آپ کے ساتھ بانٹنا چاہتا ہوں, بڑی شاندار, اور آپ امید کرتا ہوں کہ ہم اس نقطے کو سمجھیں. اگر آپ میں سے کوئی بھی یہاں پر ابھی یا بعد میں اس دور سے گزر رہا ہے, جواب پہ لگتا ہے کیوں ربا, کیوں میں, کیوں ہوں, کیا نہیں, تو ہو سکتا ہے آپ جواب دے رہے ہیں ہجے نہیں. ویٹ, کیپ آن ویٹنگ. I am going to make something amazing out of your sabr, out of your patience. Wait for my appointed time. I am going to do something wonderful for you and for your family or for your life. Wait. Remember. ہجے نہیں, بات. میں بھی گزر ہوں اس چیز سے. میں خدا ہم کہہ رہے ہیں رب جی ہوں کیوں نہیں, بڑی چھیتی سن رہی تھی آج کل تو سب کیوں لٹکایا گا ماؤں گا. تو پھر جواب یہی ہے ہجے نہیں. You will understand. تجھے سمجھ لگے گی, تو کہے گا خدایا تیرا کمال, میں تیرا شکر ادا کرنا
کہ تو بعد میں رکھ سکے, یہ بہتر تھا, بعد میں بہتر تھا, ابھی ملنا اچھا نہیں تھا. ایلیا نبی کے بارے میں آپ میں سے کتنے لوگوں نے ایلیا کے بارے میں سنا؟ ایلیا کے جب آپ نام لیتے ہیں نا, Elijah prophet was a very mighty prophet. Do you remember that? God gave him the key to stop what? The rain. Do you remember that? خدا نے اس کو چابی دی تھی کہ چابی تیرے کو جتنی دیر تک تو چابی نہیں لے گا بارش نہیں ہوئے گی. انہیں جا کے کیا کہتا ہے اس وقت دے بادشاہ نو مینوں رب نے چابی دے دیتی ہے کہ بارش تیرے پنڈ چ کدی تیرے ملک چ کدی نہیں ہوئی. اتنا بڑا نبی تھا میرے ساتھ, اتنا بڑا نبی تھا, جلیلۃ القدر نبی تھا. خدا نے اسے بڑی طاقت دی تھی اور وہ کوہ کرمل پر جھوٹے نبیوں کو جو سزا دی گئی, کمال بڑا. لیکن کیا ہوتا ہے تھوڑی دیر بعد پتہ کیا کہتا ہے, کہتا رب جی اس جین نال تے مر جانا بہتر. واٹ؟ اس کی زندگی میں ایک ایسا ٹائم آیا جب وہ اس کے پاس چابی تھی, وہ بارش برسا سکتا تھا. He could bring the rain down on earth. God gave him the authority to stop that or unlock that. He was a mighty prophet. He was a prophet of miracles. پر دیکھو وہ سارا کچھ کر لیا اور کلام میں لکھا ہے, میں ان بہن بھائی کے لیے چھوٹے بچوں کے جن کو نہیں پتا, وہاں پر جھوٹے نبی تھے. اور جھوٹے نبی ایلیا کے سامنے کھڑے ہو گئے. ایلیا نے کہا چلو تہاڈا بھی رب ہے میرا بھی رب ہے, ازما کے دیکھ لیتے ہیں, اینج کر رہے ہیں, ایک بیل کاٹتے ہیں, اس بیل کو رکھتے ہیں اور اس کے رکھ کے بیل کو اس کے گرد کھالا کھود دیتے ہیں, اس میں پانی ڈال دیتے ہیں. اگر تہاڈا رب زندہ ہے تو انہوں کو وہ آئے اور آگ آ کے پانی اس تہاڈے بیل نو کھا لے اڑا دے. وہ نبی شروع ہو گئے اونچی اونچی دعائیں کرنا ہے, پتہ نہیں کیا ان کو کرتے ہو, ان کو منتر پڑھتے ہو. شام تک وہ تھک گئے, لکھا ہے وہ پھر اپنے آپ کو انہوں نے لہو لہان کر لیا, بستر لگائے اپنے باڈی پر اور کہتے ہیں ربا تو کتنے میں ساڑھے ربا. ایلیا نبی کی باری آئی, انہوں نے کہا روڑا چنگی طرح شور ڈال لو, بول لو, پوچھ لو, کہہ لو اپنے خدا سے کہ اگر وہ کہیں ہے تو اتر آئے. لکھا ہے کلام میں وہ شام تک بیچارے روتے رہے, چلاتے رہے, آوازیں دیتے رہے, اور ساڑھے ربا اتر تھلے کتنے بیٹھا ہوئے ہیں, آگ پیڑ اس بیل کو کھا جائے. کلام دستے کچھ نہیں ہویا. شام کو ایلیا نے کہا لو منو باری دے دو, اور لکھا ہے وہ ایلیا کو باری دی. ایلیا کا ٹائم آیا, ایلیا نے دعا کی, نے کہا ربا آسمان سے آگ بھیج, send the fire from heaven. اور اس آگ کا کیا کام ہو کہ صرف بیل جو پانی کا پڑے ہو نا سائڈ سے انہوں نے چٹ کر دیا, اور آگ اتری اور وہ پانی بھی چٹ کر گیا اور وہ قربانی میں جو بھی تھا سب کچھ. اتنا بڑا نبی. بادشاہ بھی اس کے ڈر گیا, بادشاہ کی بیوی ایزیبل بھی ڈر گئی. لیکن کیا ہوتا ہے تھوڑی دیر بعد وہی نبی جو اتنا بڑا نبی تھا, جب میں یہ پڑھتا ہوں تو ایک سوال دل میں آتا ہے کہ رب جی ایک بندہ ایڈا بڑا جڑا نبی تھوڑا اتنے زور سے تسی انہوں استعمال کیتا ہے, اور وہ کہتے ہیں کہ میں مر کیوں نہیں گیا. سی دس از میں جب بھی وہ پڑھتا ہوں تو کچھ عجیب سی فیلنگ آتی ہے کہ یہ کیوں. سلاطین کی پہلی کتاب, بادشاہوں کی پہلی کتاب, ملوکوں کی پہلی کتاب, راجہ کی پہلی کتاب, باب نمبر 19, اور وہاں پر ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ وہ جو ایلیا ہے وہ ڈرا ہوا ہے کیونکہ ایزبل نے کہا میں سارے نبی مار دوں. یہ جو نبی ہے اس نے میرے میاں کو بھی بڑا تنگ کیا ہے اور میں اس کو چھوڑوں گی نہیں. اور سنیے فرسٹ Kings chapter 19, and let me read the verse 3 only. جب اس نے یہ دیکھا, کیا دیکھا کہ وہ ایزیبل جو نبیوں کو مارنا چاہتی ہے, تو اٹھ کر اپنی جان بچانے کو بھاگا اور 20 سبا میں جو یہودا آیا اور اپنے خادم کو وہیں چھوڑا اور خود ایک دن کی منزل دشت میں نکل گیا اور جھاؤ کے ایک پیڑ کے نیچے آ کر بیٹھا اور اپنے لیے موت مانگی. یہ کیا ہے, اپنے لیے کیا مانگی؟ موت مانگی. کہتا ربا مجھے مار دے. What is that? That is very عجیب. یہ ہماری سمجھ میں بات آتی نہیں کہ رب جی کی. تو میں سوچ رہا تھا کیوں نے موت مانگی. یہ مشکل ٹائم آ گیا میرے سامنے, نہیں گا اپنا پوائنٹ نقطہ بیان کر لیا. مشکل وقت آ گیا, بہت مشکل وقت چل رہا ہے اس کی زندگی کا.
एक वेरी डिफिकल्ट टाइम इज गोइंग, कौन क्यों चल रहा है, उसके पीछे वो जो इजिबल है उन्हें अपने बंदे लाए हैं कि सारे नबी मार दो, तो वहां पे कहता होगा कि रब जी मेरी जान दे दुश्मन मेरे पीछे ने, मैनू बचाओ, जवाब भेजो। तो रब जी की कहते हैं हजे नहीं, बाद में। फिर उसके पीछे नबी के पीछे दुश्मन लगे हैं और उन्हें जरूरत है बचाने की, तो कहना रब जी मैनू बचाओ, मैं एडा वड्डा नबी। There was once a time when I had the key to unlock the clouds. कि आज रब ने क्या है, नहीं अगे नहीं चाहे, लेकिन वहां से वो बच गया, लेकिन उसके मुश्किल वक्त उस पर आया। लेकिन बाद में क्या हुआ, क्या ख्याल, ये कोई आसान काम था? फर्ज करें आप यहाँ लंदन में, इंग्लैंड में बैठे और आपके घर के बाहर कोई बद्दा, कोई गूंड, कोई गुंडा, कोई बदमाश, इधर तो होता नहीं, वैसे में मिसाल दे आ जाए और आपको कहेगी निकल बाहर, मैं तेनों नहीं छड़ना, और मैं अंदर परेशानी घूमूंगा कि रब जी मुझे बचाओ, मेरा बुरा हाल हो रहा है, ये देखे मेरा दुश्मन नारे लगा रहा है, मुझे मार रहा है, मुझे बचाओ, और वो जनाब नाचने टापने में कहते नहीं छड़ना और रब को मदद नहीं भेज रहा, तो मैं की जाऊंगा रब जी की कितने मैनू मार ही दो। लेकिन उस टाइम से गुजरा, रब ने उसे बचा लिया और रब ने कहा मैं तेन किसी होर काम लिए तैयार करें, वेट, कुछ नहीं होगा, तूने इससे बड़ा काम देखना है। एलिया नबी के बारे में एक बड़ी दिलचस्प बात है कलाम। एलिया क्यों मुमताज है सबसे, व्हाई इज यूनिक, एलिया क्यों सबसे डिफरेंट है? एलिया मरा ही नहीं, कहता होना रब जी मैनू बचा लो, मैनू चुक लो, मैनू लोग कह तूने मरना ही नहीं, तेनू कौन मार सकता है, तूने मरना ही नहीं, जा मैं तुम्हें भी दस, मरना ही नहीं। एलिया के बारे में लिखा वो his death is not mentioned in the Bible, he never died, who was once scared or afraid of death, और खुदा के मांग रहा था कि मैनू मार ही दो, रब जी, रब ने कहा तू मरना ही। तो अगर कभी लगे कि रब जी कितने मैं फंस गया, लगता है मौत ही में, रब तू मरना ही नहीं, मुश्किल वक्त से गुजर रहे, लिसन वेट, खुदा जवाब नहीं दे रहा, जवाब है ये बाद में, हजे नहीं। तो जब उसने वेट किया, जब एलिया ने इंतजार किया, तो एलिया ने क्या देखा, मुझे लफ्ज यूज करने दीजिए, ये जिंदा उठाए जाने को क्या कहते हैं? रैप्चर कहते हैं, रैप्चर। ये जो फिनोमेना है कि हम जिंदा उठा लिए जाएं, दिस इज कॉल्ड रैप्चर इन इंग्लिश। और आपकी किताब में ये नबी है जो जिंदा उठाया गया, जिंदा ही रब ने उसको अपने पास बुला लिया। गौर कीजिए, एलिया की तरह हमारी जिंदगी में मुश्किल आती है, हमने खुदा के बड़े अचंबे, बड़े मौज से, बड़े कमाल काम में हमने, फिर एक वक्त आता है कि रब जी की हो गया, तो वो हमें कई तरह मुश्किल से गुजरने देता है ताकि हमारी जिंदगी में एक बड़ा काम कर सके। एलिया, मैं भी इसकी बात एलिया ने जो चीज देखी वो किसी ने देखी, मरे ऐसे ही, क्या खुदा ने किया, उसकी बॉडी चेंज करके कैसे ले गया, बट ही डिड नॉट टेस्ट डेथ। मूसा नबी की आपको बात सुनाता चलूं। मूसा नबी 40 साल फिरौन के महल में बड़े हुए, ही वाज अ प्रिंस, आपको याद है मूसा एक प्रिंस था। बाद में उससे कत्ल हो गया और वो भाग गया, जाके he lived in wilderness, how many years? 40 years। वहां से तैयार होके वापस आया, सारी बनी इस्राएल कौम को निकाल के ले गया। लेकिन बाद में क्या हुआ, उसको घुसा गया और उसे कोई गलती हो गई, और रब ने उसे कहा मूसा तू उस सरजमीन, पाक सरजमीन से तू नहीं जाएगा, तू नहीं जाएगा, you will not enter into the promised land, even though he spent how many years, 120 years of his life to सारे टोटल में कह रहा हूं, और वो सारी कौम को निकाल के ले गया और खुदा ने उसे जाने नहीं दिया, उसने बड़े तरले डाले, है ना। तो कहता रब जी फिर उन्होंने समझाओ क्यों, और रब ने हजे बात
तेरी जिंदगी को जब लोग देखेंगे वो एंजॉय करेंगे, तू नहीं जा। मुझे अच्छी तरह याद है कलाम में लिखा है, एक दिन मूसा खुदावंद से बातें कर रहे थे और उसने देखा कि रब जी का मूड बड़ा अच्छा है, तो कहना रब जी मैं एक बात करना चाहता हूँ, प्लीज एक्सेप्ट माय रिक्वेस्ट। गॉड सेड व्हाट इज दैट, टेल मी। एंड ही सेड टू, क्या कहा उसने खुदा, कहता रब जी मैनू भी जान दो। पता क्या लिखा है, कहता मोसेस आज के बाद तू मेरे साथ इस मजमून पर कभी बात ना कर। नो, मैं सोचता हूं आप अपनी जिंदगी के 20 साल खिदमत करते हैं, 30 साल, तो हम कहते हैं जी इन्नी खिदमत की थी रब जी, ते कोई गल है कि तुम मैनू अच्छा जी घर नहीं देता, अच्छी गड्डी नहीं देती, 40 साल मैंने आपकी खिदमत की है। नहीं रब जी है ज्यादती है, तुसी तो ज्यादती करने वाले रब। पर रब कहता है मैं ज्यादती नहीं करता, मैं अच्छाई करता हूं, मैं भलाई करता हूं और कुछ चंगाई करना। मूसा भी, मैं सोचता हूं मूसा कहते होंगे रब जी मुझे जाने दो, नहीं जाने देता। लिखा है वो, फिर रब ने से पता क्या कहा था, तेरे बड़ा शौक है जानना, कहता रब जी मुझे बड़ा शौक, कहते चलो पहाड़ी पे चढ़ जा, दूर से देख ले, तू जा नहीं सकता, नहीं जाने दिया। मैं पूछता हूँ दोस्तों से यार क्यों नहीं जाने देता रब ने मूसा, तो कहते कि उसने वो जो चट्टान थी ना उसको 2 दफा मारा था, चट्टान को 2 दफा स्ट्राइक कर दिया था और खुदा बड़ा नाराज हो गया। लेकिन ये बात मुझे अच्छी नहीं, मैं मजाक, खुदा माफ करे, जाती तौर पर मुझे सेटिस्फाई नहीं करती। मैं कहता रब जी मूसा से कत्ल भी तो हो गया था, वो आपने माफ कर दिया, लेकिन चट्टान को 2 दफा मार लिया तो आप माफी नहीं करते, क्या है? और चट्टान तो है भी बेजान, उथे बंदा मार देते। रब ने कहा चलो सुनो वेट, और आज हमें पता है रब ने क्यों मूसा को जाने नहीं दिया था। 2 बातें, पहली बात मूसा के पास कौन लेके गया था बनी इसराइल को मौदा सरजमीन में? जोशुआ के इब्रानी में क्या कहते हैं? यहोशुआ, जीसस। या खुदा ने कहा मूसा तू शरीयत का नुमाइंदा है, तू शरीयत लेके आया है, और तेरे वसीले सबक जाना दुनिया के कोल कि शरीयत जड़ी है वो मौदा सरजमीन च नहीं लेके जा सकती, यहोशुआ जीसस हमें मौदा सरजमीन में लेके जा सकता है। ऐसा तू टुर गया तो फिर जो मैंने एक कोड रखा है इसके अंदर, एक सबक रखा है, और लोगों को नहीं मिलेगा। लोग कहेंगे हम मौदा सरजमीन में किसी और के वसीले भी, शरीयत के वसीले भी, मोसेस के वसीले भी जा सकते हैं। और दूसरी बात भी मैं बताता चलूं जल्दी जल्दी आपको, क्या हुआ? अब मतलब चट्टान से पानी निकालने के वाकयात कितनी दफा है? 2 दफा। पहली दफा एक जगह पानी खत्म हो गया, सारी कौम कहती है मूसा तो सानू प्यासा मार देगा, हमारे पास पानी नहीं है। तो खुदा से मूसा ने कहा मैं क्या करूं? खुदा ने कहा मूसे तू क्या कर, अपने हाथ में जो इसको मार, स्ट्राइक द रॉक एंड द रॉक विल बी रेंट एंड द फ्लड ऑफ वाटर विल कम एंड द माउंट को फाउंटेन बन गए। लोगों ने पानी पिया, फ्रेश वाटर। फिर एक आगे जाके फिर पानी खत्म हो गया, 2 दफा। वहां फिर आपने कहा मूसे परेशान ना हो, तू चट्टान से कह ये पानी दे, ध्यान से पढ़िएगा। दूसरी दफा आपने कहा था मारना नहीं, सिर्फ कहना है, और लिखा है उसने 2 दफा मारा, तो लोग उसकी तशरीह ये करते हैं बिकॉज ही स्ट्रक द रॉक 2 times, God was angry with him. That was not the reason. God did not ask him to strike the rock. He said, say to the rock. फिर लोग कहते हैं कि पैसा में भी कड़ी बड़ी बड़ी गल है, चलो क्या नहीं मार देते है, हमारे दिल में आती है बात, लेकिन उसके अंदर भी बहुत बड़ी सच्चाई है। वो कैसे हमें समझ लगती है? पौलुस पता है क्या कहते हैं? पौलुस कहता है दोस्तों सुनो, वो जो चट्टान थी ना पुराने अहद में, वो मसीह था, वो परमेश्वर था, वो यीशु था। 2 चट्टानें 2 यीशु हो गए? नहीं, एक ही यीशु है। उसकी 2 आमदें हैं, उसकी 2 कमिंग्स हैं। पहली कमिंग में उसको मारना, स्ट्राइक इट, क्योंकि वो भरा बन गया है, लेकिन उसमें सबक है, टाइप है, उसके अंदर कोड छुपा हुआ। पहली दफा तू मार सकता है मुझे, ये मेरा मसीह है, ये मेरा बेटा है, ये उसकी तस्वीर है, उसकी टाइप है, उसका कोड है। पहली दफा तू मार सकता, दूसरी बारी नहीं, दूसरी
दफा वो यहूदा का बब्बर बन के आया, उन्होंने कोई हाथ नहीं ला सकता। दूसरी वाली लिखा है जब वो आने वाला है ना, परमेश्वर कलाम बयान करता है, पहाड़ रुई की मानन उसके सामने से सर जाएंगे, कोई खलो नहीं सकता उसके सामने। ते मोशे यू डे टच कर रो। लेकिन एक और खुदा लेके फिर भी कहता रब जी फिर मैं, वो कहता तू बड़ा बड़ा तो काम करने जा रहे हैं, लेट मी टेल यू समथिंग, मेरे साथ नहीं है। मोशे एंटर हुआ कभी कि नहीं हुआ? नहीं हुआ, उमर गया। नए अहदनामे में अमेजिंग पॉइंट लिखा है, यीशु ने अपने साथ 3 शागिर्द ले, केड़ा केड़ा? याकूब, यूहन्ना, पतरस। कितने गए? एक पहाड़ पर गए, हैं जी। और उस पहाड़ पर जब दुआ कर रहे थे, जीसस वाज इन द सेंटर एंड दोस 3 डिसिपल्स वर देयर। और लिखा है यीशु की शक्ल बदल गई, वो नूरानी चेहरा हो गया। उसके साथ 2 बंदे आसमान से आए थे। कौन कौन? मोसेस पहुंच गया। वो पहला दिन था जब मूसा ने मौदा सरजमीन का नजारा किया था। तो रब ने हमें दिखाया कि उदों मूसा को समझ नहीं लगी, आज लगी। क्या लगा? मसीहा जी एक गल कन्फर्म है, मौदा सरजमीन च दाखला तुहाडे वसीले मुमकिन, और किसी तरह से इंसान प्रॉमिस लैंड में एंटर नहीं हो सकता, ओनली थ्रू यू। और दिन वेदा है मूसे, oh this was the land I wanted to enter, I wanted to see, but thank you Jesus today you made me visit the land। लेकिन तुहाडे वसीले मुमकिन है। उसे तो हम मना कर रहे थे, तेने इसको दूसरा चाहना कि मौत खात्मा नहीं, कितने हजार साल पहले तू मर गया। और लेकिन लोगों को मैं बताना चाहता हूँ मौत खात्मा नहीं, आज तुम सारे देख रहे हो, तू मौदा सरजमीन देख रहा। मोमिनो, mouth is not the end. What would I say? Mouth or death is basically a beginning, a start. That's amazing. मैंने कहा वो उन्होंने मुझे शायद उसने तराज किया, अगर आपकी जिंदगी में कुछ चल रहा है, समझ लगे he is going to do something amazing and great in our life. सैमसन भाई बैठे ने इन तलावत में भी समसून की जिंदगी, कितना बंदा मारा जी ने गधे के जबड़े से। किसी को याद? गधे का जबड़ा, उसके हाथ में गधे के जबड़े की हड्डी थी, जबड़ा था, उससे उसने मेरे ख्याल में 1000 बंदा उसने फिलिस्तीनियों को उड़ा समथिंग लगा, उसने बहुत सारे लोगों को मार दिया और तकरीबन 1 साल मारा। लेकिन उसके बाद वो समसून को, अब देखते क्या हुआ, समसून को फिलिस्ती पकड़ के ले गए। वो दलैला वाला वाकया, दिलायला, और वो बेचारा उनकी कैद में चला गया। और वहां पर जाकर वो क्या किया करता था? चक्की पीसा करता था। ये क्या? रब ने क्या, समसून भी कहता होगा रब जी इन्हीं मुझे ताकत दे देती, इन्हीं मुझे ताकत दे देती, इन्हीं मुझे कुव्वत दे दी थी, और आज आपने मुझे किस, वो आप पता क्या लिखा? सुनिए मेरे साथ, समसून के बारे में लिखा है when he was captive with the Palestinians, वहां पर वो चक्की पीसता था। कहता होगा रब जी सजा मिली उसको अपने गुनाह की, और आपने हमें सिखाया कि जो हम करते हैं पर उसका खमियाजा भी हमें भुगतना पड़ता है। वी हैव टू पे फॉर व्हाट वी डू समटाइम इन आवर लाइव्स, वी हैव टू गिव एन अकाउंट ऑफ व्हाट वी डू इन आवर लाइव्स। लेकिन समसून ने क्या किया? फिर बाद में जब उसके बाल दोबारा हुए, उसने फिर ताकत दिखाई। लिखा है वो बदला, पछताया, रोया, रिपेंट किया, और फिर रब के दुश्मनों को उसने सजा दी। बड़े बंदे फिर मर गए। तकरीबन मेरे ख्याल में वहां पर शायद कोई नंबर लिखा, बहुत सारे बंदे दोबारा समसून को ताकत हासिल करने से मर गए। उसकी जिंदगी में बड़ा माइटी काम हुआ। मैं बताना चाहता हूँ मोमिनो, मोमिन गिर जाते हैं, लेकिन अगर वो वापस उठ जाए, खड़े हो जाए, तो रब फिर उन्हें ताकत बख्शता है और अपने जलाल के लिए और अपने काम के लिए इस्तेमाल करता है। ये रब का एक खास कमाल है, वो ये करता है, और उसको खुदा ने ये हिदायत दी है। दाऊद का मैं जल्दी जल्दी बताते चलो। दाऊद को खुदा ने जाती जुली तुझसे मरवाया, एडा बड़ा जिन जायंट गुलायत, डू यू नो दैट?
Goliath was a very big man. اور وہ چیلنج کرتا ہے فلسطینیوں کو کہ میں یہ کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا، اور داؤد نے اس کو مارا اور بعد میں داؤد سے کیا ہو گیا؟ بڑا فاش گناہ ہوا، اور میں تمہارا بیان نہیں کروں گا، لیکن وہ گناہ ہو گیا اس سے بہت بڑا، اور وہ گر گیا رب کے فضل سے، پھر بڑی سزا ملی۔ یہ بھی اس کو خدا نے صحت چھین دیا، لیکن اس کی زندگی سے پھر ہم نے سیکھا کہ خدا نے اس کو گزرنے دیا۔ کئی دفعہ پھر ہمیں اپنے جو ہو جاتا ہے اس کا خمیازہ بھگتنا پڑتا ہے، لیکن جب ہم گزرتے ہیں خدا کو دیکھتے رہتے ہیں، خدا جی چلو ٹھیک ہے ہوں نہیں، پھر بات چکوچتے ہے میرے نہیں، اور اس کے بعد جو زبور لکھا نا اس نے 51، that is one of the gems of the Bible، کمال سبق ہے زبور 51، اس کے سے بدسبا سے اس کے گناہ کے بعد زبور 51 جو ہے لکھا گیا، اور وہ یادگار گھر پڑھیے گا جا کے، یہ اس کے اس گناہ میں گر جانے کے بعد میں رب نے اسے اپنے جلال کے استعمال کیا۔ میر مغنی کے لیے داؤد کا مزمور اس کے بدسبا کے پاس جانے کے بجائے ناتن نبی اس کے پاس آیا، اے خدا اپنی شفقت کے مطابق مجھ پر رحم کر، اپنی رحمت کی کثرت کے مطابق میری خطائیں دھو ڈال، میری بدی کو مجھ سے دھو ڈال، میرے گناہ سے مجھے پڑھا۔ ماسٹر پیس توبہ کا ایسا کمال نمونہ کہ ہم اس کو پڑھ کے حیران ہو جائیں۔ سو خدا بات ہماری زندگیوں میں بڑے کام کرتا ہے اور پھر ہمیں اپنے جلال کے لیے استعمال کر لیتا ہے۔ آپ کو یاد ہے جو پطرس ہے، اتنا بڑا خدا کا شاگرد، خدا سے مسیح سے پیار کرنے والا، اور بعد میں کیا ہوا؟ ڈر گیا اور مسیحا کا انکار کر دیا، ہے نا؟ انکار کر دیا تو کہتا ہوگا رب جی میرے کو کی ہو گیا، تسی مجھے کیوں نہیں بچایا میں، یو نو واٹ ایور، پر رب نے کہا تجھے گزرنا ہے، تیرے اندر جو میں ہے اس کا خاتمہ ضروری ہے، کیونکہ پیٹر جو ہے وہ بڑے خود سر انسان تھے، ضدی تھے، غصے والے تھے، بڑے ایموشنل اور پیشنیٹ تھے، اور مسیح نے اسے گزرنے دیا۔ میں جو ہے کئی دفعہ ہماری برکتوں کے راہ میں حائل ہو جاتی ہے، ہماری برکتوں کو روک دیتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا اپنی زندگی میں بہت سے لوگوں کو رب کی برکتوں کو صرف ایک دفعہ ایک وجہ سے انجوائے نہیں کر پاتے کہ میں always break، اور جب اس نے اپنے آپ کو توڑا، اپنے آپ کو کی کہتے اپنے آپ کو نیما کیتا، پھر مسیح نے اس کو بحال کیا، اس کو ریسٹور کیا، اور بعد میں وہی پطرس مسیحا کا ایسا گواہ بنا کہ تاریخ آج تک اس کی وفاداری کی شہادت دیتی ہے۔ آج تک تاریخ کے لیے پطرس دیا وفادار بندہ، ایک بار انکار کر گیا، پھر خدا نے جانے دیا، پھر کہا بعد میں تینوں سمجھ لگے گی۔ یہ سوال کسی نے کیا تھا تو کسی نے کہا بعد میں۔ کہتے ہیں پطرس کے بارے میں دھیان سے سنیے گا، کہتے ہیں پطرس کو جب پتہ چلا اس وقت جو شہنشاہ ہے کنگ کو کہ یہ مسیحا کی منادی کرتا ہے، تو بادشاہ ناراض ہوا اور اس نے پطرس کو کہا منادی چھوڑ دے، منادی بند کر دے، نہیں تو میں تجھے کی کرا گا، لکھا تجھے سلیب پہ لٹکا دوں گا۔ He said stop preaching about Jesus, otherwise I will hang you on the cross. You know what did he say? اس نے کہا تھا میں منادی بند نہیں کر سکتا، بلکہ تو ایسا کر مجھے الٹی سلیب دے، اور میں منادی بند۔ اتنی محبت مسیحا کے اندر اس کے اندر گھس چکی تھی، جب خدا نے کہا بعد میں تیرے اندر جو میں پیدا کرنے جا رہا ہوں وہ کمال ہونے جا رہا ہے، تو دنیا کو سر کرنے جا رہا ہے، تو دنیا کے لیے مسیحا کے لیے دنیا کو جیتے گا پطرس۔ تو کتاب تو خطوط لے، اس کے خطوط میں ہوئے مرکز کی انجیل کو بھی پطرس کی انجیل ہی سمجھا، کیونکہ مرکز پطرس کے شاگرد تھے، ان کے فالوور تھے، اور اس کے خطوط پڑھے تو ہمیں پتہ چلتا۔ اور لکھا اس نے کہا کہ نیرو سے کہا کہ نیرو آپ مجھے سیدھی سلیب نہیں بلکہ الٹی، کیوں؟ ویری امپورٹنٹ کوشچن۔ مسیح کو سیدھی سلیب تھی تو وہ نہیں چاہتا تھا کہ میں مسیح کو سیدھی سلیب، یا بہت سے لوگ کہتے ہیں اس نے سوچا کہ میں الٹی سلیب دی جائے تاکہ میرا سر جو ہے مسیحا کے قدموں میں چلا جائے،
है ना, ये भी एक बड़ी अच्छी तशरीह है। और लेकिन मैं हमेशा कहता हूँ आपको कि इसमें मसला ये है कि सर तो पाँव की तरफ चला गया, लेकिन उसके अपने पाँव मसीह के मुंह की तरफ चले गए। ये रीजन नहीं थी, रीजन और थी। उन्हें क्या, मैनू पुट्ठी सलीब देना और दुनिया को ताकि खबर रहे कि मैं कलवरी वाला नहीं, मैं बचाने वाला नहीं, मैं पुट्ठी सलीब वाला हूँ। निजात दहिंदा परमेश्वर है, निजात दहिंदा यीशु है। सीधी सलीब वाले को जाने, मैं तो उसकी मोहब्बत में उल्टी सलीब लेने के लिए तैयार हूँ। कोई मुझे निजात दहिंदा ना समझ ले, कोई मेरे पास ना आ जाए कि पतरस जी शायद निजात दे सकता है। लुक एट दैट, खुदा होने देता है मेरी जिंदगी में। और आखिरी मिसाल के साथ मैं खत्म कर देता हूँ। यीशु के बड़े एक प्यारे शागिर्द थे जिनका नाम यूहन्ना है। यूहन्ना के बारे में लिखा है, जब यीशु आखिरी खाना खा रहे थे तो उसने मसीह की छाती पर अपना सर रखा हुआ। वो छोटे थे और मसीहा से बहुत प्यार करते थे, बहुत प्यार। लेकिन क्या हुआ, उसको भागना पड़ा मुल्क छोड़ के, और वो एक टापू पर, एक आयल पर चला गया। वहां पर ना रोशनी थी, ना वहां बिच्छू थे, जानवर थे, बीमारियां थी, परेशानियां। वहां पर चला गया तो कहता होगा खुदा से, रब जी मैं तुहाडे सीने ना लग के तुहाडे दिल की धड़कन सुन रखी है, मैं तो आपका बड़ा प्यारा था। ये की हो रहा है मेरी जिंदगी च, मुझे जवाब दे। मैं क्या ठहर था, अभी नहीं, बात। और फिर क्या हुआ, उसी यूहन्ना ने कितनी किताबें लिखी यूहन्ना ने नए नामे की? 5। यूहन्ना की इंजील, यूहन्ना का पहला खत, दूसरा खत, तीसरा खत, और यूहन्ना आरिफ का मुकाशवा, रेवलेशन वाज रिटन बाय जॉन। जब उस टापू पर था जिसे मैं कह रहा हूं, बिच्छू थे और अंधेरा और परेशानियां थी, उदासियां थी, और वो गुलाम वहां पर भेजा गया था, असीर उसको कर दिया गया था। वहां पर उसने फिर बैठ के मुकाशवा लिखा। मुकाशवा के बगैर बाइबल मुकम्मल ही नहीं, क्योंकि मुकाशवा में बताती है कि जो शुरू है उधर एंड की है। जो रब ने जमीन बनाई है, इसका एंड क्या होने जा रहा है। जो बंदा गिर गया, उसका एंड क्या होने जा रहा है। शैतान का एंड क्या होने जा रहा है। फरिश्तों का एंड क्या होने जा रहा है। हमारा एंड क्या है, दुनिया का एंड क्या है। वो किसने लिखा? यूहन्ना ने। कब लिखा? जब वो वहां पर था, जब वो शायद सवाल करता, खुदा जी हूं क्यों जवाब नहीं भेज रहे, सब कुछ क्यों हो रहा है। तेरा बने क्या हूं नहीं, बाद में तू जानेगा कि क्या होने जा रहा है। सो प्यारे भाइयों बहनों, बेटियों, बड़े छोटो, मैं को बताना चाहता हूं, मसीहा की जुबान मुबारक लफ्ज़ निकले हैं, अब नहीं बाद में। थोड़ा वेट करें, उससे जुड़े रहें। Stick to him. Keep sticking to him. Keep looking to him and wait for his appointed time. फिर आप ये कहेंगे कि खुदावंदी बहुत ही अच्छा है कि तुसा उदो जवाब नहीं भेजा, मेरे लिए बहुत ही अच्छा था कि आपने मेरे लिए एक स्पेशल प्लान और प्रोग्राम रखा था, जिसके अंदर मेरी बेहतरी है, जिसके अंदर मेरी बेटरमेंट है। खुदावंद जी आपका शुक्र। जो मसीह ने कहा पत्र साहब नहीं, बाद में, तो बड़े बरकत के कलमे हैं। और मैं कहना चाहता हूं, जिस जिसके कानों में ये बात जाए, अगर आपकी जिंदगी में कुछ चल रहा है, कीप ऑन वेटिंग, और खुदा के अल्फाज याद करें, अब नहीं बाद में। उसकी मर्जी, उसकी रजा को तलाश करें, अपनी मर्जी आश्कार करेगा, और आप कहेंगे कि रब जी बहुत अच्छा कीता है कि आपने मुझे कहा अब नहीं बाद में, क्योंकि वही मेरे लिए। आमीन। खुदा हमें इन बातों में गौर फिक्र करने और इन बातों को जिंदगी में अप्लाई करने की बड़ी तकलीफ फरमाए। मसीहा के कुदरत भरे नाम